আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। राज्य सरकार की एक विशेष पहल के तहत राशन कार्ड होल्डर्स को मुफ्त सूजी, आटा और चीनी दिया जाएगा। खाद्य मंत्री सुशांत चौधरी ने शनिवार को पत्रकारों को यह जानकारी दी। शरद उत्सव के अवसर पर त्रिपुरा के मध्यम और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए राज्य सरकार ने एक नई पहल की है। फूड, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर सुशांत चौधरी के नेतृत्व में और राज्य के मुख्यमंत्री के प्रेरणा से राज्य सरकार ने शरद उत्सव के अवसर पर राशन कार्ड धारकों को मुफ्त सूजी, आटा और चीनी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। शरद उत्सव के अवसर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत लगभग 9.90 लाख राशन होल्डर धारकों को यह विशेष आवंटन मिलेगा। प्रत्येक परिवार को 500 ग्राम सूजी, 2 किलो आटा और 1 किलो चीनी आवंटित की जाएगी। इस प्रक्रिया में कुल 496 मेट्रिक टन सूजी, 1982 मेट्रिक टन आटा और 990 मेट्रिक टन चीनी मुफ्त वितरित की जाएगी। खाद्य मंत्री सुशांत चौधरी ने शनिवार को बताया, এবার আমরা প্রায় 7 কোটি টাকা ব্যয় করে খাদ্য দপ্তরের ক্যাশ ক্রেডিট অ্যাকাউন্ট থেকে সারা রাজ্যের প্রতিটা অংশের মানুষকে উৎসবের এই উপহার আমরা প্রদান করব। 1 কেজি চিনি, 2 কেজি ময়দা এবং 500 গ্রাম সুজি। আমরা চাই এটা সামান্য উপহার হলেও গ্রামে গঞ্জে গরিব অংশের মানুষের মধ্যে, সমস্ত অংশের জনগণের মধ্যে সরকার বিনামূল্যে প্রদান করছে এই যে এক্সপেকটেশন আমরা তৈরি করেছি গতবার থেকে, এটা এবারও আমরা পরিলক্ষিত করেছি। এবং এটা ঘোষণার আগে খাদ্য দপ্তরের অধিকর্তার কাছে বলুন, আমার কাছে বলুন বা বিভিন্ন আধিকারিকদের কাছে বলুন, দপ্তরের সঙ্গে প্রতি রেশন শপ ডিলার যারা জনগণের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রাখে, রেশন শপ ডিলারদের থেকে আমাদের কাছে একটা আলোচনা বা আমাদের কাছে একটা দাবি যে খুব অবিলম্বে যেন এটা আমরা ঘোষণা করি। তারপর আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলি এবং ওনারও ঐকান্তিক আমাদেরকে সহযোগিতা ছিল এবং আমরা সেটা উদ্যোগ নিয়ে গত পরশুদিন ক্যাবিনেটের মাধ্যমে আমরা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। राज्य सरकार के अनुमान के अनुसार इस पहल पर लगभग 7 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रत्येक राशन कार्ड होल्डर परिवार अक्टूबर महीने में अपनी सुविधा अनुसार उचित मूल्य की दुकानों से आवंटित वस्तुएं प्राप्त कर सकेगा। तारीख থেকে অক্টোবর মাসে সম্পূর্ণ অক্টোবর মাস রেশন শপ যারা ডিলাররা রয়েছেন তাদের মাধ্যমে রাজ্যের প্রতিটা অংশের জনগণ এপিএল, বিপিএল, প্রায়োরিটি গ্রুপ অন্তর্গত 9,90,000-এর মতো রেশন কার্ড হোল্ডার রয়েছে। প্রত্যেকে এই অক্টোবর মাসব্যাপী তাদের 600 রেশন শপ ডিলার থেকে এই জিনিসগুলো গ্রহণ করতে পারবেন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। তো আজকে আপনারা এসেছেন, আপনাদের মাধ্যমেও আমি এটা আজকেও সংবাদপত্রে এসছে, অফিসিয়ালি দপ্তরের মন্ত্রী হিসাবে সেটা ডিক্লেয়ার করছি যে প্রতিটা অংশের মানুষ, আমিও পাবো, আপনিও পাবেন, মুখ্যমন্ত্রীও পাবেন, প্রতিটা অংশের রেশন যাদের রেশন কার্ড রয়েছে প্রত্যেকে এই পুজোর আমাদের খাদ্য দপ্তরের তরফ থেকে যে পূজার সামগ্রী বা উপহার রাজ্যবাসীকে সেটা আপনারা গ্রহণ করবেন। সবাইকে শারদ উৎসবের অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। সুন্দরভাবে पिछले वर्ष शरद उत्सव के दौरान इस पहल को लोगों का भारी समर्थन मिला था। पिछले वर्ष राज्य सरकार ने कुल 5.69 करोड़ रुपए खर्च करके राशन कार्ड धारकों को मुफ्त सूजी, आटा और चीनी वितरित किया था। इस शरद उत्सव के दौरान खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री सुशांत चौधरी ने लोगों से अक्टूबर तक अपनी सुविधा अनुसार आवंटित वस्तुएं प्राप्त करने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।